ويكاتي تدينا رمت دبل قلب تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دبل قلب تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات سلام تعنا هبلنا كبرات تخطاتلت ميديا وين في الصامتات السمون حزنا لكم قريبنا لنا فلما أرستاتهم تنكارتات أفتصاصما والسنتات مبل 14 ودباو غباء بمعقاب زي تفتصم مدبات بغلطف فتصمو كم زغبوم لعلو تمرارحه ودبنا حوحات غليصوم ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ምፍራስ ንምድሓን ክረባረብሉ ዝግባእ እዋን ሕዚ ይክብል ውድብና ሕወሓት ሰሙናዊ መግለጺ ኣውፂሎም ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ኮማንድ ፖስት ቁጠባዊ ጽንተት ከም ዝጀመረ ከንቲባ ከተማ አላማጣ ተገዳላይ መጎስ ሽፈራው ተዛሪቡ ክብራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ድሕር ዘመሰጋገሪት ዜማ ሙሉእ ትሕዝቶኦም ክነቐርብ ኢና ሰናይ ጻንሒት ይኹነልኩም ويكاتي تدينا رمت دبل قلب تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دبل قلب تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات تنكارتات أفتصاصما والسنتات مبل 14 ودباو غباء بمعقاب زي تفتصم مدبات بقلطف فتصمو كم زغبوم لعلو تمرارحه ودبنا حوحات غليصوم لعلو تمرارحه ودبنا حوحات ገምጋም فتصاصما والسنتات مبل 14 ودباو غباءن قصلتي انفتاتن بعمقوت زتيو بمصداق اخيبو زازيملوم ሙሉ ትሕዝቶ መግለጽ ተኣኺባ ሲዕቡ ቀርብ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ክካየድ ጸነሐ መድረኽ لعلو تمرارحه ودبنا حوحات بماخلاي كوميتي أبز قرابة جمجام فتاتما والسنتات مبل 14 ودباو غباين قصلت انفتاتن بعمقوت زتيو بمصداق تزازيمو بمسرت زي اب فتاتما والسنتات مبل 14 ودباو غباي سراحت وشط ودبا ملكيتو ابز كايدو مييت اب 2017 عام تمرات بوساناي تساتفو تعقمي تمكرو قالسي زوننا حزبنا مستي سلطان غزياو محدار تقوناطيطو انصار كلهم بهراو ربحاتات حزب تግራይ ዝሰርሕ ዝነበረ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ዝተገበረ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ውጽኢታው መንባሩ ደምዲሙዮም ፖለቲካዊ መደባት ብዕምቆት ካብ ዘተየለም ጉዳያት ሓደ ዛጊድ ዘሎም ዕባለታት ስምምዕ ፕሪቶሪያን ተኸውን حزب تግራይን ህወሓትን እቲ ስምምዕ ክፍጸምን ናብ ዘላቂ ሰላም ክሰጋገርን ካብ ልክዕን ዓቀብ ብትዕግስቲ ሰርሑ ከም ዘለው ብምዝታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዝተፈለየ መልክዓት ዝግለጹ ሰላሕታዊ ጄኖሳይድ ይፍጸመለ ኢሉ ኣደራደርቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብኦም ትጽቢት ዝግበር ጽዕንቶ ብዘይ ምግባሮም ድማ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ገምጊሙሎም بمسرت الزون قداي حق منقستاو لو مريت تግራይ ናብ ዋጋ عداغا ዝقرب قداي كم زيكونن اب تحت ورات ዝነብር ህዝብና حراك وص ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ናብ መረበቶም ክምለሱ ተሓታትነት ጄኖሳይድ ክረጋገጽን ብኩሉ ዓቅሙ ክቃለስ ወሲኑሎም بمسرت ውሳነ መበል 14 ውድባው ጉባኤ ዝተዳለወ ስራሕቲ ሪፎርም ውድብና ዛጊድ ዘለዎ በርኪ ዘተ ላዕለዋይ መራርሓ ውድብና ዝተዳለዉ መበገሲ ሓሳባት ሪፎርም ኣብ ፈጻሚ ስራሕቲ ዘትይሎም ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ቀሪቦም ከም ዘለውን ናብ በብደረጃኡ ዝርከብ ኣመራርሓን ኣባልናን ብምውራድ ድማ بزتودبه ናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስ ከም ዝተየሎምን ተመያይጥሎም ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መደባት ሰጥታን መሰረት ገይሩ ኣብ ዝቀረበ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴ ዘተየ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብና ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመን ዛጊድ እውን ዝቅጽል ዘሎ ጄኖሳይድ ስዒቦም ዝተፈጠሩ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላዋት ብዕምቆት ብምዝታይ ተጠቃምነት ህዝብና ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ተጠቃምነት ድራስዋት ሃርበኛታት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ቆላሕታ ብምሃብ ክስራሕ ዝተቀመጠ ኣንፈት ብምዕማቕ በብደረጃኡ ዘሎ ኣመራርሓ ውድብና ክረባረብ ኣብ ምርድዳ በጽሕሎም ሰራዊትና ዘልዕልዎ ጸገማት መሰረት ገይሩ ብዕምቆት ዘተየ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብና ህወሓት منبابሮ ሰራዊትና ንምምሕያሽ ክረኽቦም ዝግባእ ጥቕማጥቕምን ንምምላእ ዝተጀመሩ ምንቅስቃሳት ክቀላጠፉን ኣብ በብደረጃኡ ዘሎ ኣመራርሓ ነዚ ተግባር ንምትግባር ዘኽእሎ ምድላዋት ክገብር ከም ዝግባእን ኣብ ምርድዳ በጽሕሎም ጉዳይ ጸጥታ ኣብ ዝሕዚ እዋን ህዝብና ኣብ ስጋት ጥሒሉ ከም ዝርከብ ብምዝታይ ምልኣተ ህዝቢ ዘሳተፈ ርብርብ ብምግባር ውሑስ ሰላምን ጸጥታን ከባቢኡ ክህሉ ክስራሕ ወሲኑሎም ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምምሕዳር ዝረአ ዘሎ ግዕዜናን ብልሽው ኣሰራርሓን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በጽሑ ከም ዘሎ
ንዘቀረበ መበገሰ ገምጋም መሰረት ገይሩ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ድማ ኣብ ዝሕዚ እዋን ግልጋሎት ብገንዘብ ዝዕደገሉ ኩነታት ከም ዘሎን ኣብ መሬትን ማዕድንን ዝረአ ዘሎ ብልሹ ኣሰራርሓን ብዕንቆት ብምዝታይ ኣብ ቀጻሊ በብደረጃኡ ዘሎ መራርሓ ናብ መስርሕ ጽሬት ኣትዩ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ክስራሕ ደምዲሙሎ ኣብ ዝተነጸሩ ቀጻሊ ኣንፈታት ስራሕቲ መሰረት ገይሩ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ድማ ዛጊድ ዘለው ጥንካረታት ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ብምዕቃብ ዘይተፈጸሙ መደባት ብቁልጡፍ ክፍጸሙ ርብርብ ክግበረሎም ብጽሒቱ ክዋጻእ ኣብ ምርዳእ በጺሕሎም በብደረጃኡ ዝርከብ ኣመራርሓ ውድብና ኣብ መትከላዊ ቃልሲ ዝተመስረተ ሓድነቱ ብምጥንኻር ውድብና ህወሓት በኣወዳድባን ኣተሓሳስባን ጠንኪሩ መድረኻዊ ተልእኾኡ ክፍጽም ዘኽእሎ ቁመና ክውንን ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ብዕምቆት ብምይያጥ ነቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ዝተቐመጠ ኣንፈት ኣጽዲቑሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብና ኣብ ህዝብናን ጸላልዩ ኣብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተዋዲዶም ነዚ ሓደጋ ንምቕልባስ ክሰርሑን ዝተጀመረ ቃልሲ ክጠናኸርን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ በጺሕሎም ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ብሄራዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ሓቢርካ ንምስራሕ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ኣብ ዝተቐመጠ ኣንፈት ብምዝታይ ኣብ ክሊ መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘለዎ ቅርቡነት ሎሚ እውን ከም ትማሊ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ብምርዳእ ኣኼብኡ ዛዚሙሎም የካቲት ደና ረመጽ ደጉል ቃልስ ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል بارعي أسات بمرا شقد بيت وقاوي نبلبار لما تدق القلس تباري دواحتنا يكاتت معبل بارعي أسات ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ምፍራስ ንምድሓን ክረባረበሉ ዝግባእ እዋን ሕዚ ክብል ውድብና ህወሓት ሰሙናዊ መግለጺ ኣውፂኡሎም ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ ሰሙናዊ መግለጺ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ምፍራስ ንምድሓን ክረባረበሉ ዝግባእ እዋን ሕዚ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቅሉዕ ጀኖሳይድ ኣዊጁ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጽናት ይርከብ ዋላ እኳ ነቲ ዝጀመሮ ቅሉዕ ወታደራዊ ወራር ጠጠው ንምባል ዘላቒ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እንተተፈራረመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሕዚ እውን ዝጀመሮ ፕሮጀክት ምጥፋእ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ 400 መሬት ትግራይ ብዝወደቦምን ዘዕጠቆምን ሓይልታት ወሪሩ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ብሕማምን ጥሜትን ኣብ ርእሲ ዝሃልቁ ዘለዉ እዋን እውን እንተኾነ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ብምጥሓስ ናብ ዳግም ዕጽዋን ክባን ብምስግጋርን ኣብቲ አንጻራዊ ሰላም ዝነበሮ ከባብታት ድማ ምስ ዝዓሰቦም ከዳዓትን ክሓትን ብምውዳድ ናብ ቅሉዕ ምንቅስቓስ ራዕዲ ተሰጋጊሩሎም እዚ ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኩሎም በደላት ብምጽዋር ብትዕግስቲ ንሰላም ኣብ ዝምሕጸንሉ ዘለው ዝፍጽሞም ዘሎ ብምዃኖም ድማ እቲ ስርዓት ክንደየናይ ጸረ ሰላምን ጸረ ህዝቢ ትግራይን ምዃኑ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ድምፂ ተኽሲ ከይስማዕ ዝድንግግ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ዓፋር ብዝወደቦም ሸፋቱን ድሮንን ኣቢሉ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ይዝከር ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ነቲ ቅሉዕ ጥሕሰት ብምኹናን ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ዝኸፍእ ሓደጋ ምፍራስ ዝርከብ ስምምዕ ንምድሓን ክረባረብ ጻውዒት ተቕሪቦም እዮም እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም ምሕጽንታታት ጸማም እዝኒ ብምሃብ ዝጀመሮ ጀኖሳይድ ንምኽንባት የኽእሉን እዮም ዝበሎም ኩሎም መልክዓት ወፍሪ የካይደሎም ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብእዋኑ ጠጠው ከብሎ ብዘይምኽኣሉ ድማ ሓደጋ ምፍራስ እቲ ስምምዕ እናበኣሰ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ናይ ምእታዊ ሓደጋ እናዓበየ ይኸይደሎም እዚ አንጻር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝወፈረ ስርዓት ኣብዚ ሰሙን ውሑዳት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ንዘልዕልዎ ሕቶ ዘይምስሉ ንምትሓዝን ኣብ መንጎ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ትግራይ ኣፈላላይ ንምፍጣርን ብዝዓሰቦም ሰራዊት ማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሉ ከጓሃህር ፈቲኑ እዩ ነዚ ብሰራዊት ማሕበራዊ ሚድያኡ ዝነዝሖ ዝነበረ በለካለኽዓካ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ንምብጻሕ ድማ ምስቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዓፋርን ዝወደቦም ኣባላት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ብምውዳድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ናይ ራዕዲ ተግባራት ጀሚሮም ኣለዉ እንተኾነ ግን እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኾነ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ትግራይ ብውሕሉል መንገዲ ኣብ ምርድዳእ ብምብጻሕ ነቲ ጸላኢ ክብለጸሉ ዝጓየየሉ ዝነበረ ትልሚ ክፈሽል ገይሮም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያን ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደትን ዝተለምዎም ናይ ራዕዲ ተግባር ግን ቀጺሎሙሉ ኣለዉ
إذا تكبر اتقدمهم نعبن هوكتن كعوتوه زدالو وتلمي بقالس دلاي سلام حزبنا مسفشلهم زفصم وزلو نايك أبيس أتصفات تكباريهم تقالساي حزبنا نزا حدش ناير عد تكباراتون كم قدمو كم زفشلو زتراتري يبلون انتخونا جن إذا تكبر نتي أب تجراي كونا كاب تجراي حليفو أبي إثيوبيان زبانان كمت أزد الله زلاق سلام ناب حدا جازو الدق بمخانو من قصة إثيوبيا كاب تكبر بهتوس قطب يجبا كاب زبط وسخي سرحتنا من قصة تجراي وظف مهيو أبرس زي مخفالو استمد ببجت تجراي بمقرات زبا أساس أو كلولاد مفتار كسرحت أني حنلون كاب زحليفو دما اتنتلون بزخنا من قدي كعنوان كورران زجبران حزباون والكاون تكالات تجراي دحر سممع بريتوريا بزركابو حفت تتصقينن زجمرو من قسقاس نمدخام استفلاليت عنتوتات كجبر صني حنلون حزي دما انتكالات متن كالو تكالات فاينانس تግራይን ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መሰረት ብዘይብሉ አገባብ ባንክ ሒሳበን ከእገድ ተገይሩሎም እዚ እገዳ አካልቲ ኮነ ተባሂሉ ዝዓነወ ቁጠባ ትግራይ ብዝበኣሰን ምህሳይን ዳግም ከይንሳርር ህዝቢ ትግራይን ምስኳን ዝግበር ዘሎ እዩ ማህበረሰብ ዓለም ክግንዘቦ ዝግባእ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ እዋን ናብ እዋን ህልውኑ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸም ማህበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣደራደርታ ሃገራትን ፓነል ሕብረት ኣፍሪካን ጽዕንቶ ብዘይ ምፍጣሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕ ንኽጥሕስ ምቹው ኩነታት ፈጢሩሉ ድሌት ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝነብር ህዝብና ሓራብ ምውፃእ ኣብ ስደትን ውሽጢ ዓድን ኣብ ማእኸላት ምዕቆብ ዝርከብ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ተሓታትነት ፈጸምቲ ጀኖሳይድ ክረጋገጽ ህዝብና ክከሓስን ዳግመ ህንጸት ክጅመርን ኢሉውን እቲ ዘላቒ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ናብ ዘላቒ ስምምዕ ሰላም ክሰጋገር ምግባር እዩ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ስምምዕ ንምፍራስ ኣብ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣድላይ ዘበለ ጽዕንቶ ብምግባር እጃም ክዋጻ ይግባእ ንብል ዘለዓለማዊ ዝኽርን መጎስን ንስዋዕትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 29 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት የካቲት ደና ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ኮማንድ ፖስት ዞባ ደቡብ ትግራይ ቁጠባው ጽንተት ከም ዝጀመረ ከንቲባ ከተማ አላማጣ ተገዳላይ መጎስ ሽፈራው ተዛሪቡ ዞባ ደቡብ ትግራይ ድሕሪ ምትዕራይ መሪሕነት ምግባሩ ናብ ዝተረጋግዐ ኩነታት ከም ዝተመለሰ ዝገለጸ ተገዳላይ መጎስ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳታት ዞባ ግና ኮማንድ ፖስት ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ኮማንድ ፖስት ድማ ክሳብ ዘይተልዓለ ኣብ ህዝብና ጽንቶ መፍጣሩ ቀጺሉሎ ይብል እዚ ናይ ኮማንድ ፖስት ሓይል ድማ ያው ቅድም ክብል ብኩናት ላይ ካለ ካው ቀጽሉ ብናይ عالم لقى دبلوماسي ليه قاله بناء على بريتوريا ون سمعنت كي تكبر صراحة صرح له أكالي مالتي إذا مسعوي ما جرش حزون ناي إيكونومي أنت صراحة ون جمرنا مالتي ناي إيكونومي أنت تقولنا هذي كانوا قطعات على نجيب عن سكترات قطعات بوسن من قدر جمرنا له من قدر نايو كنت ما حزنا فلا حزي أفتنا إيكونومي سكتر تقولنا أمريت نسبة زكاة أتوت ناي سرعة حقن لغونا بوتا بوليس تابعه زي أنا أكلات بحيل قبض حزونا مالتي ات كوماند بوست بوعلي بريتوريا مسارات تصطاك حلو ولا كوانت تجبره كاو حالي فوقنا وطبعوا أنت جميرو كم زلو تجرى لي مقوس الزرب لأخ بلسقنا محرا يخوينو حزلا هوسبيتال مالت نزع بوتاي أفتو هوسبيتال سرحتني هم ديسو كي أتي سرحتني هم ديسو كي وز أبغل تجمع عموما نمر مالتي المثالي ما محرا لخفل بتجرى لخفل بلون أم مساعد مالتي لذي كود دايزي قص لا نحن سرحنا يعني حزقن تيزبي قلتفو إيكونوميكالي كي معبل عقد حزوانه مثالي نقادو حزي بانك لقاح موزعي خولي بانك دم ما تايلي بلون قد محزل لك حصوات خفلوا مال جمروهم حدش دم بإيكونومي بالتي جنوسايداوي كونات لتفترت أقم أو كتمانا هم تقراي سي نقادا دم بتالي نهاتو نبرتو عتحزو بانك ولا الجورو كيلك حول مريت عصيو بيت ما زجاج عصيو نقدر محدث هاي خيلي
እቲ ኣብተን 5 ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ኮማንድ ፖስት ግዜኡ እውን ስለ ዝወደ ቀልጢፉ ክለዓል ከም ዝግባእ እውን ተገላላይ መጎስ ተዛሪቡ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ሎሚ ዝሓዝናዮም ፍጻሜታት ዝሰሙን እዞም ሰማዕኹሞ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኒና የካቲት ደና ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒው